स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिनकी तफसील हम आपको अगले लेसन्स में बताएंगे। इससे मुतालिक चंद नाम आप ज़हन नशीन कर लें। मसलन इसमें रोम, रैम, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड्स, यूएसबी डिस्क, सीडीज और डीवीडीज शामिल हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आपकी चीजों को एक जगह महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आम जिंदगी में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, जैसे आपके किचन में मुख्तलिफ मसाला जात को स्टोर करने के लिए कैबिनेट इस्तेमाल होती है। अगली टर्म जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो हार्डवेयर है, मतलब वो चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं और जिनकी मदद से मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। आपने चाय का चम्मच तो देखा होगा। जी, चाय का चम्मच भी एक हार्डवेयर है। अगर आप इस हार्डवेयर को चाय के अंदर चीनी डालने के लिए इस्तेमाल करें तो वही हार्डवेयर एक इनपुट डिवाइस का काम करता है। इसी तरह अगर आप एक पानी की बाल्टी को पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करें तो वही बाल्टी आउटपुट डिवाइस का काम करती है। इसी तरह कंप्यूटर में अब तक हमने जिन इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस का जिक्र किया वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर अपने हार्डवेयर डिवाइसेस या आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस को किस तरह इस्तेमाल करता है। इस सवाल के जवाब में हमारे सामने एक नई टर्म आती है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर से मुराद वो हदायत हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर अपने हार्डवेयर को इस्तेमाल करता है। यहाँ अगर आप गौर करें तो हदायत से मुराद वो चीजें जिन्हें आप सोच तो सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन आप छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल ऐसी ही चीज है जिसे ना तो आप छू सकते हैं और ना ही इसका कोई वजन है और ना ही ये हार्डवेयर की तरह नजर आता है, लेकिन ये कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं कि जब आप अपना कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो ऑपरेटर एक इनपुट डिवाइस के जरिए सारा डेटा अपने कंप्यूटर को फराहम करता है। कंप्यूटर इस डेटा को इनपुट के तौर पर लेता है और इसको इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। फिर इसको कार्ड पर लिखने के लिए एक खास तरतीब देता है, यानी ये देखता है कि कार्ड पर कौन सी इंफॉर्मेशन पहले आएगी और कौन सी बाद में। इस तरह जब कंप्यूटर हमें कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड आउटपुट के तौर पर देता है तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल होता है। अब तक हमने कंप्यूटर के कुछ फवायद और कुछ अहम टर्म्स को देखा है। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर की कौन सी इकसाम है। कंप्यूटर को जिन बुनियादी इकसाम में तकसीम किया जाता है वो कुछ इस तरह हैं। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सर्वर, माइक्रो कंप्यूटर, गेम कंसोल्स, मोबाइल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस और एम्बेडेड कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स। सबसे पहले कंप्यूटर की टाइप सुपर कंप्यूटर है। ये वो कंप्यूटर्स हैं जो सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से अपना काम सर अंजाम देते हैं। ये कंप्यूटर्स एक वक्त में एक ही काम करते हैं, लेकिन इंतहाई एक्यूरेसी के साथ। चूंकि ये कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए इनकी कीमत भी ज्यादा होती है। कुछ मशहूर सुपर कंप्यूटर्स में टाइटैन, टियानी 2 और के कंप्यूटर शामिल हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर से छोटे और जरा सी कम रफ्तार रखने वाले कंप्यूटर्स को हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहते हैं। लिहाजा नेक्स्ट टाइप जो कंप्यूटर्स की आप देख रहे हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। ये कंप्यूटर्स साइज के लिहाज से भी बड़े होते हैं, इसीलिए इनमें ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की सलाहियत मौजूद होती है। इसके साथ साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कीमत में भी बहुत महंगे होते हैं। पाकिस्तान में ये कंप्यूटर्स पीआईए, बैंक्स और बहुत सी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। सर्वर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बाद जिन कंप्यूटर की बारी आती है वो सर्वर्स कहलाते हैं। इन कंप्यूटर्स की काम करने की रफ्तार
مین فریم کمپیوٹرز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہوتی ہے۔ سرورز کا بنیادی کام ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور نیٹ ورک پر موجود ریسورسز تک رسائی کنٹرول کرنا ہے، یعنی بہت سارے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے سرور کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور وہ سرور کے ذریعے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور دوسرے ریسورسز تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بارے میں اگلے لیسنز میں تفصیل سے جانیں گے۔ ان میں ڈیل، ایچ پی اور ایسر کے سرورز زیادہ مشہور ہیں۔ مائکرو کمپیوٹرز کو عام طور پر پی سی یا پرسنل کمپیوٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کمپیوٹرز ہیں جو آفیسز، اسکولز، کالجز اور گھروں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کے کام کرنے کی رفتار مین فریم کمپیوٹرز اور سرورز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہوتی ہے اور اسی لیے ان کی قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ان کمپیوٹرز کو آپ کی میز پر رکھنے کے لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان میں زیادہ مشہور آئی بی ایم، ڈیل، ایچ پی اور ایپل میکنٹاش کمپیوٹرز ہیں۔ گیم کنسول ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جس پر ایک یا ایک سے زیادہ افراد ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں۔ یہ پورٹیبل ڈیوائسز ہوتی ہیں، یعنی ان کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ کچھ مشہور گیم کنسول میں مائکروسافٹ کا ایکس باکس 360، نائنٹینڈو کا وائی اور سونی کا پلے اسٹیشن شامل ہیں۔ موبائل کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہے جسے آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ ان کی کمپیوٹنگ پاور تقریباً پرسنل کمپیوٹر جیسی ہوتی ہے۔ موبائل کمپیوٹر کی مثال لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا نوٹ بک کمپیوٹر ہیں۔ موبائل ڈیوائس ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جو کہ آسانی سے آپ کے ہاتھ میں سما سکتی ہے۔ ان کی کمپیوٹنگ پاور پرسنل کمپیوٹر سے ذرا کم ہوتی ہے۔ موبائل ڈیوائس میں اسمارٹ فونز، ای بک ریڈر اور ڈیجیٹل کیمراز شامل ہیں۔ ایمبیڈڈ کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جسے کسی پروڈکٹ میں ایک کمپوننٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی بڑی پروڈکٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ان کی کمپیوٹنگ پاور بھی بہت کم ہوتی ہے۔ ڈی وی ڈی پلیئر، ڈیجیٹل ٹی وی اور فوٹو کاپی مشینز چند ایسی پروڈکٹ ہیں جن میں ایمبیڈڈ کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں۔ سمری جی، تو اب تک ماڈل 1 کے اس حصے میں ہم نے جن چیزوں اور کانسیپٹس کو ڈسکس کیا وہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ کمپیوٹر ہماری زندگی کے لیے کتنا اہم ہے۔ ماڈل 1 کے اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر کیا ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں کس طرح استعمال ہوتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ ہم نے کمپیوٹر سے متعلق مختلف اہم ٹرمز کو دیکھا جیسے ان پٹ، آؤٹ پٹ، اسٹوریج وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کمپیوٹر کے مختلف اقسام کون سی ہیں۔